أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. Welcome to Halhal Media 68. Here we share our policy with full clarity and transparency, with complete commitment to respect and providing useful and safe content for everyone. Don't forget to follow us and subscribe to the channel. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا وردة يا عاشقها أحبتي. ኩናቶ ጎርባ ሓበን ሰውራ ኤርትራ ኩናቶ ጎርባ ብዕለት 15 መጋቢት 1964 ዝተፈጸመ ኮይኑ ስውእ ተገዳላይ መሐመድ ዓሊ እድሪስ አቡርጃላ ሓዊሱ ምስ ሓይሊ ጸላይ ዘይዳረጉ ጀጋኑ ተጋደል ሓርነት ኤርትራ ዝተሳተፍዎ ኩናት እዩ። ተጎርባ ብሸነኽ ምዕራብ ካብ አቁርደት ብሰሜን ምስ ተሰነይ ብሰሜናዊ ምዕራብ ድማ ምስ ባረንቱ ትዳወብ ኣብ መንጎቲ ዝቀላቀል ዝነበረ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራን ካብ ሃይኮታ ዝጉስጉሱ ዝነበሩ ሽሾ ሰራዊት ኢትዮጵያን ከቢድ ቃልሲ ዝፍጸመሉ ዝነበረ ታሪኻዊ ቦታ እዩ ተጎርባ። አቡርጃላ ነቲ ብብዝሒ ካብ ጀጋኑ ወተሃደራት ብኣባልነትን ኣጽዋርን ብዓብዩ ዝበዝሐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ኩናት እዚ ብዘደንቕ ስልትን ትብዓትን ስዒርናዮምና ይብል። ኣብዚ ግጥም እዚ 84 ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዝርከብዎም ናይ ጸላኢ ሰራዊት ክቕተሉ እንከለዉ 22 ድማ ብከቢድ ድሕሪ ምቑሳሎም መብዛሕትኦም ድሕሪ ገለ መዓልታት ከም ዝሞቱ እዩ ዝንገር። ካብ ሰራዊት ተጋድል ሓርነት ኤርትራ ብወገኖም 18 ብጅግንነት ክስውኡ እንከለዉ ካልኦት 3 ድማ ኣብዚ ኩናት ከም ዝቆሰሉ ይሕበር። እቲ ዝተሳዕረ ሰራዊት ኢትዮጵያ አስከሬን ናይቶም ጀጋኑ ሰማዕታት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ወይ ድማ ኣብ ጎደናታት ነፍሶም ክሳብ ዝብስብሱን መልክዖም ክሳብ ዝባላሸውን ከንጠልጥሎም ተረኣየ። እዚ ማለት 6 ሬሳ ሰማዕታት ኣብ አቁርደት፣ 6 ሰማዕታት ኣብ ከረን፣ 3 ድማ ኣብ ባረንቱ፣ 2 ከዓ ኣብ ሃይኮታ ከንጠልጥሎም ተረኣየ። እዚ ከዓ
ንህዝቢ ንምርዓዝ ዝገበሮ ኢሰብኣውን ኣጽያፍን ተግባርን ናይ ስዕረቱ መርኣያን ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ካብ መስከረም 1961 ክሳብ ኩናት ተጎርባ እቲ ኣብዘይ ዓዱን መሬቱን ብሓይሊ ጎቢጡ ኣስፋሕፊሑ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋሩን ንምጥፍኡን ንምድምሳሱን ብዙሕ ፈተነታት ከካይድ ጸኒሑ እዩ። ኩናት ተጎርባውን ናቱ መቐጸልታ እዩ ዝነበረ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣሎ ዝበሃል ዘመናዊ ኣጽዋርን ምኩራት ሰራዊትን ኣዕጢቑን ኣስኒቑን እዩ ናብዚ ግንባር እዚ ዘዋፈሮም። እንተኾነ ግን በቶም ውሕዳት ግን ከዓ ምዑታትን ተባዓትን ዝኾኑ ተጋደልቲ ሓርነት ኤርትራ እዩ ተዳሂኹን ተደሲቑን ተባታቲኑ ዝተረፈ። ኩናት ተጎርባ ዓመታዊ ዝዝከር ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ንጸላእቱ ብውሕድ ኣጽዋርን ዓቕሚ ሰብን ብትብዓትን ጽንዓትን ምስቲ ዓርመሸት ጸላኢ ገጢሙ ክስዕር ከም ዝኽእል ዘረጋገጸለን ዘመስከረሉን ከም ናይ መጀመርያ መርኣያ እዩ ነይሩ ኩናት ተጎርባ። ፍልሊ ናይቲ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ኣብ መንጎቶም መሰሎምን ግዝኣቶምን ሓርነቶምን ንምሕላው ዝቃለሱ ዝነበሩ ጀጋኑ ተጋደልትን ከምኡውን ብዘይ ዝኾነ ፍትሓዊ ምኽንያት ኣብዘይ ዓዶም ንንጹህ ህዝቢ ዝጭፍጭፉን ዝቐትሉን ዘይመረትዮም ወሪሮም ዝሓዙን ዓመፅቲ ሓይልታት እዩ ዝካየድ ዝነበረ። ስዉ መራሒ ተጎርባ ኣቡ ርጃላ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል። እቲ ቅያዊ ውግእ ተጎርባ ምስቶም ኣብ ኮንጎን ኣብ ኮርያን ዝነበረ ኩናት ተሳቲፎም ዝመፁ ምሉእ ናይ ኩናት ተመክሮ ዝነበሮም ሓይልታት ጸላኢ ንመጀመርታ ፊት ንፊት ዝገጠምናሉ ኣዝዩ በዳህን ፈታንን ኩናት እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል ንሱ ወሲኹ ዋላ እኳ ሓይልታት ጸላእቲ ምዕቡል ኣጽዋርን ሽሾ ሰራዊትን ኣዋፊሩ ነቲ ኩናት ብዓወት ክዛዝሞ ርእሰ ተኣማንነት እንተነበሮ እቲ ኣብ ባይታ ዝጸንሖ ክውንነትስ በንጻር እዩ ዝነበረ ይብል። እዚ ማለት ከዓ እቶም ውሕዳት ግን ከዓ ተባዓትን ጽኑዓትን ተጋደልቲ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እቲ ወራሪ ሓይሊ ሰፍ ዘይብል መጥቃዕቲ ብምውራድ ዝመውት መይቱ ዝቆስል ቆሲሉ ዝተረፈ ከዓ ንድሕሪ ከም ዝባታተን እዩ ገይርዎ ይብል። እቲ ከም ኮማንዲስ ዝኣመሰሉ ደቂ ሃገር እውን ኣኽቲቱ ነቲ ዝውለድ ዝነበረ ሰውራ ኤርትራ ካብ ስሩ ንምጥፋእን ንምምሓውን ዝነቐለ ሰራዊት ጸላኢ ኣብዚ ታሪኻዊ ዕለትን ቦታን ተሓምሽሹ ባህግታቱ ተኸሊፉ እዩ ተሪፉ። ብኡንብኡ ከዓ ተባታቲኑ ንድሕሪት ከም ዝሃድም ኮይኑ ኩናት ተጎርባ ንህላውነትን ቀጻልነትን ሰውራ ኤርትራ ዘጉልሐን ዘነጸረን ኩናት እዩ ነይሩ። እቲ ኩናት እቲ ንሞራል ተጋደልቲ ሓርነት ኤርትራ ዘበርኸን ሓፍ ዘበለን ክኸውን እንከሎ በንጻሩ ንሞራል ጸላእቲ ዝሰበረን ዘዳኸመን ታሪኻዊ ኩናት እዩ። ኣስማት ናይቶም ኣብ ኩናት ተጎርባ ብጅግንነት ዝተሰውኡ ሰማዕታት ከዓ እዞም ዝስዕቡ ነበሩ። ቁፅሪ 1 ኣደም እድሪስ ፎጃጅ፣ ቁፅሪ 2 ዑስማን ዓፋ እድሪስ ሕመድ፣ ቁፅሪ 3 እድሪስ መሐመድ ዓሊ፣ ቁፅሪ 4 ዑስማን መሐመድ ዓሊ፣ ቁፅሪ 5 ኣሕመድ መሐመድ ዓብደላ፣ ቁፅሪ 6 ዓሊ ሓሰን ሓሪራይ ሓጂ ሕመድ፣ ቁፅሪ 7 መሐመድ ዓብደላ ወዲ ሂምቦል፣ ቁፅሪ 8 ናስር እድሪስ መሐመድ ዓሊ፣ ቁፅሪ 9 ሸሪፍ ሸረቦት፣ ቁፅሪ 10 እስማዒል ካና፣ ቁፅሪ 11 ዑስማን መሐመድ አልሐሰን፣ ቁፅሪ 12 ለባም መሐመድ ለባም፣ ቁፅሪ 13 ዑስማን መሐመድ ኑር፣ ቁፅሪ 14 አልሑሰን እድሪስ መሐመድ ሸሪፍ፣ ቁፅሪ 15 ሳልሕ ኑር፣ ቁፅሪ 16 ዓሊ እድሪስ ጅሚ ኬር፣ ቁፅሪ 17 ሕመድ ሳልሕ እኩድ፣ ቁፅሪ 18 ማሕሙድ ዑመር ማሕሙድ። እዞም ዝተጠቕሱ 18 ሰማዕታት ኤርትራ ከዓ ኣብዚ ታሪኻዊ ኩናት ናይ ተጎርባ ህይወቶም ከፈሉ። መራሒ ኩናት ተጎርባ ሓርበኛ መሐመድ ዓሊ እድሪስ ኣቡ ርጃላ መን እዩ? ስዉ መሐመድ እድሪስ ዓሊ ኣቡ ርጃላ ኣብ ከባቢ 1923 ኣብ ደቡባዊ ኣቁርደት ኣብ ዝርከብ እንድራብ ዝተባሃለ ዓዲ ተወሊዱ ዝዓበየ ምኩሕ ኤርትራዊ ዜጋ እዩ።
أبو رجالا مستمس سراوي السودان تصنبيرهم أب السودان ولول وتحدراوي بقعة تبكرون زدلبو تقارل تخينو أم جمار سوساتات اتم أب السودان زنبورو تقارلتي حقرهم كاب بعداويان صلاتي حران موسى ناب ثورة إرترا تصلفو أبو رجالاون بعصر شوعة لكاتي شعن شعة ميتن سوسان كلتن ناب قارسي تصنبيرو أم قصال سوران هلاو سوران عبي إجامن أبركوتن زغبره تبع تقارلايو اتم كاب السودان ناب ثورة إرترا تصنبرو تقارلتي بزحوم لعلي شوعة ميتين من بارو ينقر قال خافتم فلوطاتن عبيت تقارلتن مرحتن كم بعال سوو عمر إزاز سالم طاهر أبو طيارة محمود ديناين كالوت بزحات عبيتي حالفتن يركبهم وزم عبيتي حالفتن مكرات تقادلتن مس حامد إدريس عواتي كم استراخبون دهري حامد إدريس عواتي مسوؤون نتي قاسي حلفنت وسيدم كم زقصر ويز نقر أبو رجالة حاد خافتم لعلوت مرحتن أززن بمنباريو نتناي كوينات تقربا بحيال بقعتن كألتن مريحو كعوتو زبقع برقز اتا بأبو رجالة تمرح زنبرت أهدو عبتحتي عمر إزاد من باراون تاريخ يحبر سلازي أبو رجالة مالت حد خافتم سورة إرترا نخهلن نخقصلن زقبرو تبعتن وفياتن معتاتن زيقاتاتيو كوينات تقربا فشلون صلاي تعويتلون انتز نبر نيرو قالسي إرترا عب كبيد حرقا كودق مخالي بونو بؤون ملو بملو متدمسس زبرو أكالاتاي تسألون كوينغن بسالا صنعتن توفاينتن مريحنت أبو رجالان كومز أمسر مرحتن جن علامات صلاي بونو بؤو كمز قهمن كمز بننن كمز فشلن يخوينو كم وصيتغا كلتا أقرو دلديلو بمرقاس أب عالم زي ترأي تأمر زخونة تاريخ صريحو حجر كونت غيرو ناس النت أمسيو إزخا بسالات صنعتن تبعتن بعل أبو رجالان بصوتون إيو سلازي إزي تاريخ إزي بقوبو كسنعن كسندن ناب ولدتات كساقاقرن ناي كلنا حلف نتيو كبرن مقوسن نسواتنا فتحي نهزب إرترا